ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକ ନା 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 ଜମା ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। କମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା 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 ମୁଁ କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଯାହା କହିବି ଆମ ନାଟକ ପାର୍ଟି ବାବଦରେ କହିବି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥର ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ କୁଆଡୁ କି ଇସାରା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୋଠୁ କିଛି ପାଇବେନି ଆପଣ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ ନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖୋଲିବି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିବି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଳା ଜୀବନ? କଳା ଜୀବନ ବୋଧେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନା ମତେ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ରିଲ୍ସ ଲଉଛି ଲାଇଭ୍ ବି ପଳେଇଲେଣି। କାଟିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ତରଫରୁ शुभेच्छा। दर्शक बंधु ए वर्ष याज्ञसेनी देखंतु, प्रथम नाटक देखंतु आगु को कौन होउची हरबारिकंकर आ लाला बीरेन राय होउची निर्देशक। आ द्वितीय नाटक गांधी कौन भूल हो गला कि दीपक जेना रचित। आ तृतीय नाटक आपणकर गैंगस्टर जीवन जेना तापस बाबू को नाटक। एवं फोर्थ नाटक है आशुतोष महापात्रंकर जेम्स बॉन्ड सुपरस्टार। दर्शक बंधु याज्ञसेनी अपेरा याज्ञसेनी ए वर्ष निश्चित ओडिशा रे गोटे नुआ प्रभाव सृष्टि करिवो। तेणु मु आपण मानक अनुरोध करुच्ची, बहुत संख्यार आसंतु, आमको देखंतु, आम परफॉर्मेंस को अनुभव करंतु। यात्रा निश्चित आपण मानक हृदय को छुई। आगु को देखो कौन होउची माने समाज व्यवस्था को लेकिन से प्रकार गोटे नाटक तैयारी करछंती हर बाबू। कौन पारिवारिक स्टोरी स्टार्टिंग आपण कहले आगु देखो कोन होउची, तापर लास्ट इन तर कहले गैंगस्टर होउची। हां गैंगस्टर होउची। फर्स्ट नाटक आगु कोन होउची एटा चालिची, तापर धीरे धीरे गैंगस्टर तापर आशुतोष भाई कहले जेम्स बॉन्ड सुपरस्टार। सुपरस्टार तापर लास्ट गांधी कोन भूल हो गला कि अब कोन तीनटा नाटक कला पर भूल मागिरो। भूल मागिबा कोन करिवा। नाटक टाइटल लागिया, तेणु जबरदस्त टाइटल। समस्त अनुरोध बहुत संख्यार आसंतु, देखंतु। आ यात्रा निश्चिंत आपनकर हृदय को छुईबो। एति कहिम रहउची। नमस्कार। 40 वर्ष भीतर एभला के हेतला विभ्रांतकार परिस्थिति। ए मानव जाति स्वार्थर वर्तमान खाली पड़ी छटपट होउची। व्यवस्था को विकलांग कर चलती निजर स्वार्थ पाई। मु मानुची किसी स्वार्थनेसी लोक यात्रा को प्रवेश करजंती, आ यात्रार क्षति चिंता करजंती, किंतु मते लागुची सेमानक आस्फान ठीक हबनी। यात्रा यात्रा ही रहिबो, से विफल हेबे। मैडम कोन कहबे याज्ञसेनी नुआ नाटक ऑफिसर? नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त दर्शक बंधु मान मोर प्रणाम। याज्ञसेनी परिवार बहुत भल लगुच, जेहेतु बहुत दिन पर तुलसी छाड़ी मुझे याज्ञसेनी आसी। आशा करछि याज्ञसेनी रे बहुत भल पाइबा देबे। आमर जो नुआ नाटक चलछि बहुत भल होइछि, सब कलाकार मन भल अछंती। आ दर्शक बंधु मान मोर एतिक अनुरोध, आम याज्ञसेनी परिवार को देखिए, नाटक देखिए, आमको भल पाइबा देबे। यात्रा आड़ू जदिबा मुह बुले ना किसी घटना जो घटुची सोशल मीडिया रे वर्तमान मु तो किसी कहवा चाहूनी, पुणी विशेष कहवा किसी चाहूनी। यात्रा मुह बोली ना मु जानी भाई, मत क्षमा करंतु। मुझे कही तथा मोर एति अनुरोध, दर्शक मैंने आम याज्ञसेनी परिवार को देखु। नमस्कार, मु संदीप कलाकार भाव यात्रा याज्ञसेनी कार्यरत ए वर्ष। प्रथम नाटक भिलियन हिरो एटा तो कहबिनी मु, कहीं सबू चरित्र को लेकिन नाटक हुए। नाटक ता बाटर जाए, ता भर जो चरित्र आसे आम मानू करिया पड़े। तो ये नाटक तो नुआ नाटक चलती आमर श्रीजुक्त हर सार जो अच्छा आम राइटर और लाला सार अच्छा डायरेक्टर। 5टी सीन हो नुआ नाटकर, से तो गोटे सीन मोर 5 नंबर सीन गोटे सीन बाहरी। चरित्र कौन मुझे ठीक से जाने, नाटक चलने आपको जना पड़ो चरित्र कौन चरित्र भल लगे किसी ना। मुझे गत वर्ष तुलसी भिलियन भी करी, हिरो भी करी। जनराति झड़ जो नाटक भाइराल नाटक था, से नाटक मोर हिरो चरित्र था आंटी हिरो। और ता सागर आउ 3 खंड नाटक भिलियन चरित्र भी था। पूर्व कलिंगर भी भिलियन,
ସ୍ୱପ୍ନ ମହରିଲ ବି ଭିଲିଆନ୍ ଏବଂ ମୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବାଘାଯତୀନ ତିନି ଲୋକନାଟ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ଭିଲିଆନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି। କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଲିଆନ୍ ହିରୋ ଭିତରେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳସୀର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲି ଜନଜାତିର ଝଡ଼ ନାଟକ ହିରୋ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚରିତ୍ର କରିକି ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭିଲିଆନ୍ ହିଁ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହିରୋ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟି କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋର କାନ୍ଦ ସିନ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନାଟକରେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଏକା ଥିଲା ସିନ୍, ମୋତେ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଚରିତ୍ରଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବର୍ଷ ଯାଜ୍ଞସିନୀ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ଙ୍କର ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ଏବଂ ତାପସ ସାର୍ଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବହୁତ ଏବଂ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନାଟକ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ ଭେଟିଦେବ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସିନୀ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆମ ଚିଣ୍ଟୁନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ। ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।